Ova jagoda je višegodišnja zeljasta biljka koja prva stiže u proleće od kraja aprila pa do prvih mrazeva. Plodovi su krupni, slatki i mirisni. Mogu da se koriste sveže, a i u raznim prerađevinama. Mi smo došli na ideju da napravimo likir sa roze vinom. Za likir od jagode nam je potrebno 350 ml roze vina, 350 g jagoda, 250 g šećera i 100 ml rakije, najbolje je loze. Jagode očistimo i sečemo na pola i na četvrt. Vino ugrejemo na niskoj temperaturi da bude mlako. Sklonimo sa vatre i ubacimo jagode. Poklopimo i ostavimo 48 sati na sobnoj temperaturi. Zatim procedimo i prokuvamo, a jagode pojedemo. Kad prokuvamo, dodamo šećer, sklonimo sa šporeta i mešamo dok se ne otopi šećer. Kad se ohladi, dodamo rakiju, promešamo, sjedinimo i sipamo u flaše. Tada je naš likir gotov da se proba.